Ayun daw. Hello. I'm Blanc. Kamusta Hello, naman? Blanc. Kamusta naman? Okay naman. Okay naman. Kayo guys, kamusta naman dyan guys? Pagod na naman ng mga to. What is up guys? It's your boy Gab and welcome back again to my YouTube channel. So for today's video, we are here in Zambales to celebrate our New Year. Yeah, because yesterday it was very noisy and loud, so we didn't get the chance to celebrate. So right now, ay nasa Zambales kami, and ang pangalan ng resort I guess is La Fermar, and it is actually very beautiful here. And then ang ganda ng kulay ng dagat kasi from light blue to dark blue, basta yun. So yeah, and kami lang yung tao cause I don't know, pero parang walang ganun tao. And mamaya pa check-in namin mga 2 PM. So yeah, we're gonna go back for now and then we're gonna wait for them cause nasa biyahe pa sila. And yeah, be right back. Koy! Hey guys, so it's almost nearing 5 PM now, and right now we're just in the beach. Have a picture. Oh my gosh. I don't care. What are you doing? Ginagawa mo kas? Ilaw ko to. Ito yung... Ano yung... Hello. Lucas! Lucas, kaway. Kaway. Gam-gam. Kaway daw, kaway. Hello. Kaway. Tati oh. Ano gagawin mo dyan? Pasa mo ulit sa kanya. Pasa! Ayan na, ayan na, ayan na! Doblein nyo ulit, doblein nyo yung ano, yung baso. Para bumigat. Kami. Bontay kami. Ikaw magsalita, dali na iyakan. Dito kami sa Zambales. Zambales, hanggang po bonfire kami. Medyo ang sarap dito. Oo. Inom-inom lang. Ano lang, chill lang. Ito, may mga kasama ko eh. Si Bayaw, dati niya. Nagpapalaro sila. Ngayon kami nanonood lang. Ayos ba? Sunod, kasali na kayo. Ay, susunod kami. May prank ka ba? Wala. Ay, hindi, may prank ka eh. May prank ka eh. Nice. Sige.
May practice na pala, yay! Ashley, tanda ka. Hindi pwedeng mabilis yan. Ay, puta, seryoso. Ngayon kayo magyabang! Ang problema, ikaw kukuha ng kanina. Oo. Sige, bata pa topic. Sino una? 1, 2, 3, go! I'm praising the Lord, ikaw. Ikot! Kayo sunod! Nagbabato ko ng box eh, ikaw. Dali, ikot! Ikot! One! Two! Three! Dal! Dal! Two! Three! Alis! One! Two! Ay, siya! Ay, ikaw is! One! Ikaw! Ikaw! Sumay, Lon! Ikaw, Lon! One! Ano daw? Sino na, oy? Jessa, ikaw! Sumo na, tanggal! Ay! Ay, ikaw! Ay, ikaw na! Hindi, yun! Siya! Siya! Siya dapat! Sige, si Ryan! Si Lon! Hindi, si Lon muna! Ikaw! 1, 2, Ano? Di yan pwede! Di yan pwede! Ganon yung ulo mo! Ikaw is! Jet! 1, 2, 3, 4, 5! Wala! Out! Out! 1, 2, 3, go! Nag-exercise ako ng shoulder, ikaw. Kaya ko gibigan to ikaw. Ako, ikaw. I can feel it na ikaw. So, may mahilig yung balikan to, ikaw. I can feel it na ikaw. Hoy, di yung pwede! Di yung pwede! Hoy, dalawa na lang! Sila! Dan ka! 1, 2, 3, go! Kumukuha ko ng sinampay, ikaw. Kinukuha ko yung baso, ikaw. Kumukuha ko ng print, ikaw. Pinakamot yung ato ko eh, ikaw. Kumakasama ko Sama yung Kumakasama yung sticker, ikaw. Kinakalmot ko yan, ikaw. Kumukuha na ako ng buhangin, ikaw. Hindi!
Siya muna, ikaw muna. Ikaw, Lon. Si May dapat nagsabay sila ni May eh. Isa-isa lang. Oh, ikaw Is. Oh, Jed. Jed muna. Ah. Ah, Marlon. Oh, si Marlon muna. Ay, wait lang. Si Jed muna. Nagtatanim ako ay ikaw. Pagpapasa ako eh, ikaw. Ibigay ako yung sponge o ikaw. 1, 2, 3, 4, 5! Isa na lang! One, two, three, go! Susuot ako ng damit eh, ikaw. Pinapalapit ko yung pusa ikaw. Naglalangoy ako para ko ikaw. Siya muna! Lalagoy ako eh, ikaw. Ay, kumukigyan ako taas eh, ikaw. Ikaw Lon, silon muna. Wa Ako ng kumot eh, ikaw. Ililamos ako eh, ikaw. Oh, Lon, ikaw. Ako eh, ikaw. Ah, Is. Oh, Marlon. 1, 2, 3, 4, 5! Ano? I feel yummy. Seryoso ah. Saan tayo ah? Out! In! Out! In! Out! In! Out! Out! In! Out! In! In! Out! In! Out! In! Out! Out! In! Out! In! Out! 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 Talon! 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 Oh, in! Out! In! Out! In! Out! Dapat tatalon ha, parang gagano na, ha? Kasi parang ano, inaantay nyo na eh. Okay ba? In! Out! In! Out! Out! Oh! Okay ba? In! Out! In! Out! In! Out! 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 In! Out! In! Out! In! Out! 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 Sinakala nyo! Ano yun? Tumba na ako yan. Tumba ako yan. Okay, di ba? Sinipin ko ba yan? In! Out! In! Out! Out! In! Oh! In! Out! In! Out! In! Tama ba? Nalito. Kailan na lang? 1, 2, 3, 4, 5. Okay ba? Wala pa Luis. In. Out. In. Out. 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 Ang lalawari mo. Apat na lang ha. In. Out. In. Out. 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 In. Out. In. 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 Ay, maray ko na in. In.
lalim ganito. Hindi na ako makatalon. Parang nahuhukay mo. In! Out! Out! In! Maglaban mo yung top. 1, 2, 3. Out! In! In! Out! In! Out! Out! In! In! Out! In! Out! In! Out! In! Dandan lang! Okay. 1, 2. 1, 2, 3, go. In! In! Out! 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 In! 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 Out! In! In! Out! Ano, parehas na lang sila? Parehas na, iningal na! Tita May, may laban Tita May. Ganito. Siya, galing ka sa taas. Nakita nyo. Nandun si Lucas. Nakita nyo na natutulog na. Picturean nyo na. Para may katibayan kayo na oy natulog ka, hindi po pwedeng ano. Basta pag nakita nyo na, start ngayon yan ha. Kaya dapat lahat, parang ang mangyayari lahat magkakalaban. Mangyayari, isuset nila kayo na picturean nila. Beo, di ba paruho? Beo, Beo, di ba paruho sa'yo? Kayo ang kukunan. Hindi kailangan may cellphone kayo. Kanya. Ready? Get set! Go! Ano ba naman yun? Bayaw? Para na. Kaya mati tayo! Ano tayo? Yari kayo kay Dan. Sineryoso kayo din Dan. Bulayan niyo. Wala. Meron pa din. May laman o tumatapon. Bula oh. Meron pa yan kapag nawala Simutin mo. Okay, tuloy! yan kapag nawala yung bula. Pag wala ng bula. O yun. Ayun o. O ayun. Kailangan na na. Si Marlon. Wait lang. Video mo muna, huwag ka Ay. sa maubos mo. Ito mo. Ito mo. Bayaw, pag uminom ka, parang may feelings eh. This ad is brought to you by San Miguel. Sarili ko version, Diyos ko doon. O, 300. Tabo. Thank you. 300. Sponsor. Beo, thank Ano you. to ah? Sponsor, Marlon. Malaki na lang po. Tama ka na. Ilahin nyo, ilahin nyo.
Nasilayan mo si Mama! Hoy! Ay! Hala! Ay! Hala, nahulog sila! Ay, isa pa! Lumatakbo! Kuya, inuulang ko kami ah. Bye-bye! Wala, parap! Isa pa! Ano ni Kuya? Hi guys, so we just finished yung banana boat and right after this as you can see, parang wala nang gano'n yung vlog ko na kasi natamad talaga ako. But yeah, sige, enjoy nyo na lang. Basta yun. Okay. Abi! Buwan! Ayan na! Ayan na! Yan! 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 Ito! Yan mo ito mo! Hindi, gusto mo po na! Oh, alam ko, pero meron kayo. Pinabayan namin. Alam mo na. Ikaw